oras hatod ka nato sa Camel Soy Sauce. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. Camel, sukang puti, sa sukan mo palami. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sa sukan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto sa lami. Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galasio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Nagharap og tambal gipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, dinta na gyud akong gibati. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Mamma mia, here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's #1 ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza, packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na di ay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, na pag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate. Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Said Living Testimonies. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan hinungdan sa iyang pagpanglisod sa pagginhawa. Na landing ko hospital yun at nagugos ko ginhawa ng pa sa doktor. Mulala ako ang acute gastritis. Pinagi sa gahom sa Said Kogon Herbal Capsule. Siya natabangan. Salamat kay na atong Said Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod sa Tungaw. Living Testimonies. Sabaw pa lang kay daog na! Nor sinigang sa lamisa! Sabaw pa lang kay daog na! With Nor Sinigang Mix! Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.